Dah. Apa Bre? Macam kat gambar. Ni kau kan? Oh, ada dah. Ada dah, Mas. Semua nampak skrin? Nampak. Okey, baik. Kita tunggu kawan jap. Saya nak ambil air jap, nak minum. Belum tadi. Dah, tapi nampak. Tak lah. Tak. Satu, dua, kita ada 9 orang, betul? Okey, tak apa cik. Sihat cik?
Faiz duduk mana Faiz? Hello? Okay. Oh. Tengah online kan Puan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak JMTI, khususnya Jabatan Teknologi Kejuruteraan Komputer, kerana sudi membenarkan saya lah untuk melakukan knowledge sharing lah. So berkenaan dengan dua topik. Cuma pada hari ini saya akan cover topik berkenaan dengan storage fundamental lah. Saya harap semua dalam sihat sejahtera, dan kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya. Okey, boleh off mic dulu semua. So kalau ada apa-apa boleh unmute dan tanya . Okey, mungkin kita boleh mula dah kot Puan. Cik boleh? Ke kita nak tunggu lagi ke? Ada views yang cuba untuk connect. Semua dengar ke? Dengar. Okey, dengar . Okey Puan, kita mula sekarang ke ataupun kita nak bagi 5 minit lagi ke untuk tunggu? Senyap. Kita boleh teruskan lah. Okey, baik. Terima kasih Puan.
Lain join kemudian nanti dia continue je lah. Okay, baik Wan. Terima kasih Wan. Bye. Okay, baik. Okay, alright. So kalau macam tu kita mula sekarang lah. Okay, so hari ni saya akan kongsikan berkenaan dengan storage fundamental. So basically lebih kepada pengalaman saya lah sepanjang saya bekerja sebagai storage engineer dengan data protection engineer lah. Alright, so saya pun ambil kesempatan ni oleh kerana macam semua orang belajar daripada rumah, dan saya percaya juga ramai yang macam ambil kesempatan ini since berada dekat rumah kita nak cuba tambah knowledge, dan saya juga ambil kesempatan ini untuk macam improve diri saya dan berkongsilah apa yang saya ada. Okay, sedikit latar belakang pasal saya student JMTI batch 2009. So saya start kerja 2012 sebagai network security engineer dan system engineer, dan alhamdulillah saya sekarang ni sebagai technical consultant lah, specialist untuk data protection dengan storage. So ini adalah storage ataupun produk yang saya carry lah. So saya lebih kepada product centric lah sebab saya bekerja dengan company yang buat implementation. So since company tu jual produk tu, so saya kena certify lah on that particular product lah in order untuk carry business value. Alright, so ini adalah magic quadrant for primary storage. So ini adalah basically macam guidance lah untuk seseorang to be a specialist ataupun untuk gain knowledge about product storage dalam market, in the market lah. So kalau kita tengok dekat sini, kita ada leaders, challengers, niche player and visionaries lah. So basically mana-mana IT perlu tahulah benda ini, sebab dekat sini kita boleh buat product evaluations. So kat sana ataupun based on graph, based on chart ni, kita boleh faham produk yang kita nak purchase tu ataupun produk yang company tu carry berada di quadrant yang mana. So basically mana-mana produk yang baru in the market, kita boleh tengok dia biasanya akan berada dekat niche player ataupun visionaries player, yang mana diorang bawa something yang baru kepada industry storage ataupun ada teknologi baru yang diorang bawa. Alright, basically leaders ni diorang dah bertahun dalam industri storage lah, 15-20 tahun dalam industri storage. And then kalau dekat sini macam untuk NetApp, Dell EMC, Pure Storage, HPE ini macam well known lah, most enterprise storage guna dalam diorang punya environment. Okay, kejap alright. So untuk agenda hari ini saya akan kongsi pasal introduction to data storage and storage technologies. Saya percaya mungkin konten dalam ni mungkin anda telah belajar dalam kelas. So hopefully benda ni as a revision ataupun add on lah untuk anda semua faham dengan lebih lanjut. Right, bila kita sebut tentang storage, kita kena tengok berkenaan dengan data, sebab dalam storage kita akan simpan kita punya data. Alright, so back to 4 years, 6 years back, orang akan sebut ataupun orang akan predict tentang data growth ataupun data explosion, yang mana orang akan predict data akan grow and sampai sekarang pun kita boleh tengok data still akan grow lah. So dia punya rate untuk grow tu sangat-sangat cepat. Alright, so sebab sekarang ni kita ada macam mobile device, kita ada IoT device, so all that data kita kena store dalam kita punya storage. Kalau kita tengok handphone kita pun dulu keluaran hanya 8GB, 16GB, right, dia punya storage. Sampai sekarang kita boleh ada handphone yang ada 256GB. So kita kena tengok data tu berubah lah, gambar pun semakin besar, video pun semakin besar. So itu untuk end user side. Kalau untuk enterprise level ataupun small and medium enterprise, so sama juga, dia punya data karakteristik tu pun memain peranan untuk sesuatu data itu grow lah. Alright, so data sekarang ni kalau kita tengok dengan adanya internet, data tu boleh disentrikkan ataupun ditumpukan dekat sesuatu pusat. Contohnya kita ada headquarters dekat Kuala Lumpur dan kita ada branch dekat
Indonesia, Singapura, Vietnam ataupun China, dan kita boleh centrickan data kita dekat satu tempat lah. So dekat situ bila kita centrickan data kita dekat satu tempat, kita perlukan data storage yang sangat-sangat besar in order untuk caterkan data dekat satu tempat. So kenapa kita nak cater ataupun kita nak allocate data dekat satu tempat? Supaya kita boleh monitor data itu, kita boleh manage data itu, kita boleh buat study pasal data itu. Alright. So sebab tu kita ada intelligence nowadays ataupun AI ataupun machine learning in order untuk understand more data. So bila kita ada centric data informations dan bila kita buat analisis pasal data itu, dan kita boleh buat prediction atau kita pun boleh buat macam kita boleh look trending apa akan berlaku kepada business unit kita ataupun apa yang berlaku pada data itu pada masa akan datang. Alright. Untuk storage solutions kita ada few pillar. Kita ada disk array, BOD, dan kita ada intelligent storage systems. So basically disk, kita tahu kita ada hard disk lah, ataupun sekarang ni pun kita dah ada paling common pun kita ada SSD lah. Alright, so kita ada size yang berbeza, 3 inch atau 2 inch, ataupun yang paling kecil pun kita ada NVMe lah, disk punya NVMe. Alright, so disk array basically yang mana kita combinekan semua disk tu, kita letakkan dalam satu container lah. So bila kita dah letakkan dekat disk dalam satu container tu, kita akan install operating system lah. So either is open source operating system ataupun proprietary operating system lah, in order untuk manage all the disk and all the data inside the disk. So kalau macam disk array ni, kalau macam kita tengok tadi yang dekat Gartner chart tadi yang saya mention, ada Dell, NetApp, HPE. So diorang adalah macam pengeluar disk array. Just bunch of disk, ini adalah macam suatu server tu dia contain more than one disk. So dekat situ penyimpanan data lebih kepada dalam particular disk sahaja. Untuk intelligent storage systems, yang ini adalah macam latest lah, yang mana storage itu ada capabilities untuk analyze data, yang mana diorang boleh prioritize data mana yang important, mana yang tak important, and then diorang boleh so-called predict the data growth trend, because data tu dah sit dalam storage tu, dalam particular container dia. So dia boleh jangkakan in the meantime ataupun dalam 6 months apa yang akan berlaku pada data tu. Alright, dia pun sekarang ni pun storage dah sangat intelligent sebab dia orang ada sensors. Dia orang implementasi sensors, beratus sensor ada dalam tu untuk monitor dia orang punya storage performance and dia orang punya usage of the storage, so that dia orang boleh buat prediction apa yang akan berlaku dalam 3 tahun akan datang, 2 tahun akan datang, adakah dia orang perlu upgrade dia orang punya storage ataupun macam mana pengurusan data dia orang dalam storage dia orang. Okay, untuk storage bagi enterprise level, dia orang ada few kriteria untuk dia orang memiliki storage lah. Alright, so diorang akan tengok dulu dekat application layer, apa application yang sesuai digunakan untuk storage. Alright, so jadi certain application diorang ada requirement diorang, macam MySQL, Oracle, PostgreSQL, SharePoint. So you boleh tengok apa-apa application yang digunakan oleh untuk enterprise level. So diorang ada requirement diorang untuk storage, because certain application diorang require numbers of bandwidth untuk serve diorang punya user yang access. Alright, so diorang akan tengok dulu application yang sesuai untuk specific storage. So jadi bila diorang ada pengkhususan untuk application ni akan guna dekat specific storage, so diorang boleh monitor, dan diorang boleh tengok diorang punya performance dia punya application based on storage, because untuk certain deployment storage kita ada macam use cases. Contohnya syarikat A pernah menggunakan Exchange dekat this particular storage. So daripada situ bila kita tengok use case tu, kita boleh implement teknologi tu dekat syarikat yang lain. Alright.
So jadi bila melibatkan application dengan storage, of course dia akan melibatkan cost lah. Sebab kita nak run application tu, kita memerlukan storage, capacities, performance untuk serve kepada end user. Right. Storage sekarang juga didatangkan dengan data protection, yang mana data yang kita letakkan dalam storage, kita boleh protect dia. So many data protection technologies yang dah ada dalam storage, sama ada snapshot based ataupun normal backup pun kita boleh buat. And then ada juga storage yang boleh dia dah ada built-in data protection, yang mana kita boleh schedule untuk backup data yang ada dalam storage tu. So kenapa ada data protection di dalam storage lah? So data protection ni adalah untuk protect data tu if anything incident happens, alright? Contohnya macam hard disk rosak ke, ataupun storage dah lost connection, ataupun the entire building power breakdown, ataupun ada maybe ada kebakaran kepada bangunan tu. Alright, so bila kita ada data protection, yang mana kita protect data, kita protect storage, and then kita ada redundant building, so jadi kita boleh buat recovery dengan mudah. Alright, contohnya data kita dalam hard disk rosak, so biasanya built-in protection adalah data tu sebenarnya ada dalam duplicate copy. So jadi kalau satu hard disk rosak, kita akan ada data dalam satu lagi hard disk. So let's say kalau untuk storage array, kita let's say storage tu kita ada storage array A, storage array B. So normally these two storage array dia akan communicate each other untuk maintain data. So kalau storage A down, storage B akan take over then continue serve the data to the end user. Alright. So bila kita ada another building that macam replicate the data, so that's we call disaster recovery lah. So let's say dekat HQ ada berlaku disaster, contohnya bangunan terbakar, and then kita dah replicate data to another site. So then if anything happen, kita boleh swing kita punya business ataupun kita punya connection kepada disaster recovery site, and then kita akan sambung kita punya business seperti biasa sebab data dah ada dekat site yang lagi satu. Alright, so bila kita dah ada data protection, then kita kena tengok juga kepada data availability. Contohnya bila ada disaster, dan macam mana secepat mana kita boleh recover kita punya data, ataupun seberapa cepat data itu boleh live ataupun available untuk user access. So data availability juga melibatkan performance, how good that storage untuk recover balik data yang hilang, ataupun kita punya data protection untuk recover balik data yang hilang. So banyak strategi yang kita boleh apply untuk make sure data availability, data protections boleh meet business need. Contoh kalau macam untuk data availability, contohnya business kena recover dalam masa 4 jam. Contohnya ada disaster happens, data corruption, so jadi administrator kena make sure user tu recover dalam masa 4 jam. So kalau lebih daripada 4 jam, dia akan effect pada KPI administrator tu. Sini awak leading. Okay guys. So kalau siapa yang tak mute tu boleh mute. Kalau ada question boleh tanya, tak ada masalah. Alright, so this data availability memang sangat berkait rapat dengan data protection. So sebab tu saya punya job scope memang tak boleh lari lah. Mula-mula saya involve diri dengan data protection dulu, then after that bila saya dah mahir, saya dah understand application requirements. Cara nak recover application, cara nak protect application, database semua, dan baru saya involve dengan storage. Sebab storage teknologi saya boleh katakan dia punya hampir similar lah. 99% dah similar dah. Semua orang dah capai, semua pengeluar storage dah capai teknologi yang sama. Alright. Cuma sekarang ni macam mana kita punya strategi untuk make sure data tu boleh recover, and then data availability if anything happens during the disaster.
Alright, ini macam saya cerita tadi lah. So untuk data availability kita ada 3 consideration yang kita boleh implement dekat dalam kita punya environment. So sama ada hardware redundancy, yang mana let's say this unit A dengan B. So let's say A down, so B akan take over all the request yang all the request from the end user. Right, so macam ni lah contohnya. So ada A dengan B. So let's say A ni down, so B akan take over all the request so that diorang akan continue, end user akan end user akan dapat access the data back. So this is macam ni enterprise work untuk make sure data availability so that diorang punya productions ataupun diorang punya users dapat continue their works lah. Alright, so untuk yang hardware redundancy ni diorang macam ada dia punya gap dia. Alright, so contohnya hardware A down, hardware B dia akan ambil masa 5 minit untuk identify hardware tu, baru hardware A confirm down, baru dia akan take over. So dekat tu ada macam time lapse lah. So dia akan impact 5 minit yang mana user tak boleh access the data. So in order untuk close the gap daripada 5 minit mungkin kepada 2 minit ataupun 1 minit, so dekat sini kita akan tengok balik data availability dekat application layer, yang mana kita akan ada application cluster. So contohnya macam dekat enterprise level kita ada AD cluster, kita ada Exchange cluster, kita ada Oracle cluster, kita ada MySQL cluster. So dekat application layer diorang akan communicate each other to make sure yang user yang access tu tak ada masalah. Alright, kita boleh shortenkan dia punya data loss. Alright, so that data availability akan jadi tempo untuk dia data availability akan jadi shorten lah bila disaster happen. Alright, so basically untuk hardware redundancy dengan application availability lebih kepada in-house. In-house mean dekat HQ lah, saya boleh katakan in-house. So jadi apa-apa yang berlaku dekat in-house kita boleh strategize dengan hardware redundancy dengan application availability. So look into disaster recovery system. So this one lebih kepada anything happen to in-house, anything happen to HQ, kita kena make sure data tu replicate dekat another site. Alright, so untuk Malaysia best practice kita punya distance untuk disaster recovery site adalah 25 km dan ke atas lah. Contohnya kita ada office ataupun HQ kita dekat Pulau Pinang, and then kita punya disaster recovery site mungkin dekat Kulim ataupun dekat Alostar. So anything happen to Pulau Pinang, so data kita actually safe sebab data tu dah berada jauh daripada disaster site. So bila kita ada disaster recovery systems, so all the data akan replicate to the other side identically. So untuk replication ni pun dia ada strategi dia, sama ada kita akan guna synchronous ataupun kita guna asynchronous untuk replicate kita punya data. So since anything happen to the HQ, kita boleh bring back all the data at disaster recovery site in order to make sure data availability dan integrity is 100% so that all the users or all the works can continue as usual. Data storage juga storage juga datang dengan data security lah, yang mana diorang ada compliance lah. So basically ideally because storage ni mostly datang daripada Europe, datang daripada US. So diorang ada macam compliance yang diorang kena apply to that particular storage. Alright, contohnya procedure untuk kita wipe untuk erase all the data, macam ni kita nak encrypt the data, encryption to 5/6 ke yang kita akan gunakan. So all that's compliant memang dah ada dalam storage lah. Alright, in order untuk elakkan intrusion from outside, internal security breach, and then kita juga boleh implement data security on that premises lah ataupun dekat enterprise tu. So untuk data security ni bukan sahaja dekat kita boleh apply dekat outside layer, I mean dekat firewall ke, dekat network ke, tapi sebenarnya kita boleh apply juga data security dekat storage.
Alright. Bila kita sebut pasal storage, kita kena juga tengok kepada dia punya scalabilities. Macam mana kita nak expand storage tu. So contohnya storage tu dia punya container maksimum dia boleh pergi 10 terabyte contohnya. So jadi dia dah ada maximum capacity. So macam mana kita nak expand storage tu. So basically dalam dekat enterprise level, bila kita nak expand storage tu, kita akan add another storage capacity lah, yang mana kita akan tambah lagi 10 tera sehingga dia sampai maximum configuration lah. So bila kita nak deploy storage, dia ada specific configuration yang kita kena tengok. Alright. So a good storage solution should be scalable lah. Alright. So in term of performance ataupun capacity, kita kena make sure storage itu adalah scalable. Contohnya tak semestinya storage, tak semestinya sesuatu enterprise tu dia perlukan capacity, tapi dia perlukan CPU. So jadi dia orang boleh scale, dia orang boleh scale dia orang punya CPU performance atau RAM performance untuk improvekan dia orang punya data serve. Alright. So untuk performance, kita ada banyak juga faktor yang kita boleh look into bila kita nak increasekan kita punya storage performance, sama ada daripada throughput, response time, capacity, reliability. So these criteria memang sangat penting bagi enterprise level lah. Alright. So bila kita sebut pasal throughput, berapa banyak request yang boleh dihandle pada satu masa, and then dia punya response times. So capacity, basically capacity lebih kepada dia punya storage lah, berapa banyak storage tu boleh hold, dan cara nak expand dia. Reliability, macam mana kita nak make sure, let's say storage A down, macam mana storage B nak handle apabila storage A down. Alright. So bila last kali kita akan touch tentang cost lah. So untuk storage ni, cost dia sangat besar untuk sesuatu organisasi, tak kira daripada SME ke ataupun enterprise, sebab dia orang biasanya akan purchase untuk long term. So contohnya capacity tu dia orang purchase 100 terabyte, 200 terabyte. So dia orang punya prediction bila dia orang install dalam dia punya environments, that capacity can hold up to 5 years ataupun 7 years before they purchase a new storage systems. So untuk IT, bila berkaitan dengan storage ni, biasanya one time purchase ataupun pembelian baru akan dah tie ataupun dah terikat dengan 3 tahun warranty lah. So jadi daripada situ diorang akan buat prediction dengan 3 tahun warranty ni, berapa lama kita boleh pakai storage ni, and then daripada lepas 3 tahun macam mana kita nak renew dia, kita perlu renew setahun ke ataupun renew another 2 years ataupun up to 7 years. And then during that time juga macam mana kita nak expand kita punya storage lah, in order kita boleh serve kita punya data dekat kepada environment lah. So cost juga ada melibatkan simple to manage, reliable and high availability lah. So untuk simple manage ni, semua storage memang ada web UI lah, yang mana kita buka web browser, masukkan IP address dan kita login untuk manage storage lah. Tak banyak dah storage yang guna command line interface lah. Ada few yang kita perlu guna command line interface untuk advanced configuration ataupun untuk troubleshooting purpose lah. In term of manageability, untuk kita configure ke ataupun kita untuk generate report, kita boleh buat through web UI lah. Last but not least, yang ni untuk factor untuk consider, kita kena tengok juga architecture dia. So yang ini sangat penting lah bila kita nak deploy. Walaupun kita dah tahu kita nak pakai storage apa, kita dah tahu capacity apa kita nak pakai, resource banyak mana yang kita nak pakai, tapi kita kena tengok juga network architecture kita.
Alright, dalam IT tak boleh lari daripada network architecture before kita deploy anything in that network. So jadi kita kena tengok balik connection yang ada, sama ada LAN, fiber. So daripada situ kita tengok juga network switch, adakah cukup network switch ke, SAN switch cukup ke before kita deploy. So jadi kita kena understand juga network infrastructure. So contohnya sekarang storage dia dah datang dengan kalau untuk LAN dia ada 10 gig ataupun 25 gig connection. Untuk fiber paling maksimum pun dia ada 32 gigabit per second. So jadi bila kita nak deploy benda tu, kita kena tengok balik infrastructure. Adakah infrastructure support dengan 10 gig ataupun 25 gig ataupun 32 gig fiber. Jadi kita kena tengok benda tu. So this is all the factors yang saya cakap tadi. So applications, kita kena understand macam mana application tu bekerja, macam mana application tu serve, apa requirement dia. Untuk more macam advance, sebenarnya application ni dia works by block, sama ada 4K block ataupun 8 block. So jadi sometimes until that level macam kita kena configure ataupun kita kena setting storage kita in order untuk application tu work as a maximum as it can lah. Alright, so data protection, so kita nak protect data availability, just kita nak make sure data tu sentiasa ready if disaster happens. Data security, scalability to make sure let's say storage dah penuh, kita boleh expand kita punya storage. Tak cukup CPU resources, kita boleh add on. So scalability sangat penting sebab macam saya cakap tadi, storage purchasing sangat bukan selalu orang purchase. Alright, dia akan purchase untuk 7 tahun, 5 tahun punya penggunaan. So jadi during that period, kalau diorang nak expand, diorang kena make sure produk yang diorang beli tu adalah boleh scale, sama ada scale up ataupun scale up ataupun scale horizontally. Alright, so performance and then cost lah. So untuk kita capai, untuk kita dapatkan semua input ni ataupun untuk kita achieve semua benda ni, biasanya kita akan ada assessment lah. So kita akan walk into customer environment, kita akan buat study dulu, macam mana, apa expectation performance, what is your current performance, and then macam mana you punya strategy. So bila kita involve dengan storage ni, kita kena tahu juga customer punya strategi dia, macam mana diorang nak serve data tu, macam mana diorang punya strategi untuk protect data tu and recover at the same time. Adakah kita boleh simplify diorang punya proses dengan bawa masuk teknologi ni. So banyak kriteria ataupun banyak yang kita boleh dapatkan lah bila kita communicate dengan customer lah, in order kita boleh deploy proper solutions lah dekat customers. So far ada question? Laju sangat ke? Okay je? Alright, okay. Okay, kita masuk kepada storage technologies. So dulu-dulu untuk storage technology ni kita ada direct attached storage lah, yang mana servers tu kita attach dengan storage systems untuk get more space in order to store the data. Alright, so untuk disk ni sama ada dia individual disk ataupun group of disk yang attach kepada server. Dia consider sebagai direct attached storage. Sehingga kini masih ada lagi yang guna direct attached disk lah, because of specific requirement ataupun purpose untuk diorang capai lah, kenapa diorang guna group of direct attached storage. So direct attached storage untuk disk connections ataupun data connection, kita ada SATA, SASCSI, SAS, FC, in order untuk connect storage tu kepada server. Ada question ke? Alright, okay, tak ada. Alright, sambung. Alright, so this is example of
best suited environment untuk direct attached storage lah, yang mana bila user tak ramai, maybe kurang 10 orang untuk access servers tu dan access data tu, dan direct attached storage sangat sesuai dalam environment tersebut. So untuk direct, biasanya untuk DAS ni utilization storage tu sangat rendah, sebab untuk purchase storage ni dia macam ada minimum capacity yang diorang boleh purchase. Contohnya diorang boleh purchase minimum 5 terabyte, tapi bila diorang dah deploy storage tu, dah start guna, tapi penggunaan diorang hanya mungkin 2 terabyte, tak sampai 50% pun. So jadi utilization tu akan jadi macam questionnaire lah daripada management, kenapa kita beli besar, utilization kita rendah. So sebab itu akan melibatkan cost lah. So jadi bila kita tengok sini, macam saya cakap tadi, cost effective storage ni akan berkurangan. Sebab awal-awal kita beli besar, kita beli besar 5 tera ni mungkin kita boleh pakai lama, tapi after time after time kita hanya guna utilize 30%, 40% storage punya storage capacity. So jadi dekat sini untuk cost effective dia tak bagus lah, sebab trend dia menurun. Untuk cost effective sepatutnya dia akan naik lah, so that kita boleh macam utilize all the resource yang kita ada untuk environment kita lah. So untuk network storage, untuk network storage ni, mana storage tu kita attach kepada network equipment macam network switch, ataupun kita attach dia kepada SAN switch. Alright, so itu adalah network storage. So untuk network switch bagi LAN, kita panggil dia network attached storage lah. Kalau untuk fiber, kita panggil dia SAN array network. So untuk NAS ni, of course kita guna RJ45, and then dekat SAN ni kita akan guna fiber connection lah. So untuk network storage, dia lebih kepada akan incur cost, sebab dah macam DAS tadi, dia hanya daripada server kepada storage saja connection dia. Macam yang ni kita tengok ni. So ini adalah storage dengan server. So sekadar direct connection saja. Tapi untuk yang network storage ni akan melibatkan switch lah in between, in order untuk dia buat network storage lah. So in term of administration, administrator kena manage lah untuk NAS and SAN. Then dia punya scalability, of course kita boleh scale dia untuk capacity ataupun performance. So untuk NAS storage, ini adalah architecture dia, yang mana kita ada NAS storage, kita ada server, kita ada internet switch, dan kita ada clients. Alright, all connected to the same network switch lah, in order to access data that sit in the NAS storage server. Alright, CFS dengan NFS ni adalah protokol untuk kita access data yang ada dalam NAS storage. So CFS basically untuk Windows, NFS untuk Unix or Linux lah, in order to access the data. Alright, so this comparison lah dengan DAS punya architecture, yang mana dia orang direct. So untuk NAS ni kita perlu ada network switch lah. Alright, dekat sini all users, all client boleh access data tu at the same time lah, compared to DAS, user ataupun server yang connect saja dekat situ. So jadi user kena remote kat server tu untuk guna. Bila data tu ada dekat NAS, semua orang boleh access lah untuk data tu. And then untuk sharing, more convenience lah, because certain enterprise user dia orang akan dapat dia orang punya storage dia orang sendiri. Contohnya dekat sini, dekat PC dia orang mungkin dia orang ada 1 terabyte local disk sahaja, tapi untuk business purpose, administrator akan create 10 terabyte daripada NAS storage dan present kepada PC ni, so that user akan simpan data dia dekat dalam NAS storage actually. Kenapa user perlu simpan data dalam NAS storage? Sebab kita protect NAS storage, kita ada data availability, and then kita replicate data tu. So basically dekat sini, anything happen to this client PC,
tak akan affect dia punya data kerja dia, hanya operating system ataupun application dekat PC ni sahaja, tapi all the data akan safely dekat sini lah. So ini highlight sahaja. So untuk NAS ni kita akan configure dia based on IP address macam // .ip address / file share. So then after that kita boleh access kita punya storage. Alright, so protocol macam saya cakap tadi. So application server handle all the processing data. So kalau macam tadi saya bagi example client tadi lah. So server pun boleh juga. So server contohnya dia ada operating system dekat sini, then all the data sit in the NAS storage server. So all application dia akan point balik dia punya data dalam server ni lah. So anything happen to servers, data akan selamatlah dekat sini dan protected. So this is NAS storage. So sama ada NAS storage ni more kepada compute atau more to capacity, depends on the requirement of the environments or application. So this is best environment untuk NAS. So of course NAS is easy to install, easy to deploy and manage, right? Then cost effective, alright. Then kita boleh consolidate NAS resources for better utilizations. So macam DAS tadi kita ada setiap server dia ada storage dia sendiri. So itu sangat cost dan underutilization sebab tak semua, basically kita akan maintain lah 80% 20% free space, 30% free space in order untuk operating system tu boleh buat kerja back end, application buat kerja back end. So jadi kita kena make sure storage pun ada free space, alright. So jadi bila kita ada banyak server yang ada direct attached storage, so customer biasanya dia akan untuk cut cost ataupun nak simplify management, so dia orang akan consolidate semua data dekat DAS tu masuk ke dalam NAS, then after that present NAS tu kepada setiap server yang guna DAS tersebut. So tadi macam saya cakap tadi, biasanya kalau ada DAS dekat environment tu, utilization 60-50% lah. Alright, untuk NAS kita boleh capai 100% lah. Alright, based on usable space. So untuk storage array network, so this is the diagram. So kita ada client layer, server layer, fabric layer, storage layer. So client access akan communicate dengan application file system ataupun application server or DB server, then after that all the data akan store dalam storage layer lah through SAN lah. So dia akan guna fiber connection untuk create communication between servers dengan storage layer. Boleh ke kita create connection direct to client? Boleh, tapi kita kena install fiber card lah ataupun HBA card dekat client lah in order kalau kita nak direct access lah. Tapi biasanya environment dia akan macam control benda tu ataupun actually expensive, sangat-sangat expensive untuk each particular client ada direct access to SAN storage lah, sebab kita kena install HBA card, FC card dekat client ni lah. Alright. And then untuk SAN switch juga dia bukan sesuatu macam yang murah lah untuk sesuatu environment. Kadang-kadang sebab biasanya saya tengok environment dia akan share lah, all the storage akan share kepada satu SAN switch, alright, in order to serve the data. Alright, so biasanya untuk storage device dia ada RAID, dia ada firmware, dia ada operating system, dia ada data protections. So dekat situ kita boleh configure. So basically untuk RAID ni kita ada, macam kita belajar, kita ada RAID 1, RAID 3, RAID 5. Tapi untuk enterprise kita dah ada RAID 2 parity, RAID triple parity, RAID 6, kita ada RAID 6. Alright. So biasanya pengalaman saya bila kita deploy storage, kita kena configure RAID ni lah based on customer requirement lah. So ada customer requirement dia perlukan dual parity, triple parity. Ada juga storage yang dah global RAID. Contohnya bila kita dah
Kita purchase benda tu, kita configure IP address, dia dah siap configure dan kita terus boleh gunalah storage tu. So kita tak perlu buat configuration apa. And then dekat SAN layer juga kita boleh ada take backup lah. Take backup ni basically untuk protect client data, application data ataupun storage data yang kita simpankan dalam tape. So untuk data protection, jarang customer simpan dalam storage lah ataupun satu tempat dengan data, sebab anything happen dekat storage tu, data akan hilang, backup pun akan hilang. So jadi no point lah actually kita simpan data dengan backup dekat satu tempat yang sama. So sebab tu kita ada tape backup ataupun disk backup. Yang ini saya akan cover dekat data protection lah, fundamental yang saya akan buat minggu depan. Siapa free boleh join. So jadi kita boleh tengok dia punya combination lah, storage dengan data protection lah, backup ni. Alright, so untuk connection SAN area network, kita ada FC SAN, kita ada iSCSI SAN, kita ada FCOE SAN. So semua connection ni dia ada pro and cons dia ada maximum ataupun performance yang diorang boleh handle. Alright, so saya boleh katakan kebanyakan customer dia akan go to the FC SAN lah, alright, compared to iSCSI SAN ataupun FCOE SAN. But FC SAN dia lebih reliable and then consider dedicated lah, sebab bila kita beli FC SAN kita akan ada dedicated SAN switch lah untuk data data network. So bila kita get into macam data center atau data management ataupun network, kita kena tahu connectivity dalam environment. Contohnya kita ada management. Management ni basically untuk kita manage all the server. So dekat situ pun ada management network. So kita ada data network. Data network ni daripada storage lah, untuk data tu represent to the application ataupun client. And then ada juga customer yang ada data protection network, yang mana hanya backup data sahaja yang akan go through that network. So jadi bila customer ada specific ataupun environment tu ada specific network untuk specific purpose, dia orang biasanya akan dapat experience better connectivity lah. Right. So sekarang dah 52 minit. So saya cuba cepatkan slide ni. Alright, so this one. So untuk Cik Adi. Ya? Yeah? Nak tanya saya, kita orang tak dapat slide lah sekarang ni, kenapa Tak dapat slide? Tak nampak ke apa, Cik? Tak nampak, cuba tengok Cik. Ramai komplain tak nampak ni. Ya ke? Macam ni? Tak nampak Tak nampak, gelap. Dia jadi nampak je slide nama gambar-gambar orang. Tak nampak slide. Ni sekarang ni tak nampak Tak nampak. Gelap, kosong. Oh ya ke? Sekejap Macam dia. Okey, sekarang nampak? Sekejap. Bila baru nampak dah. Baru nampak kan? Dekat mana tadi yang tinggal? Secerita ni? Nampak. Dekat mana ni? Tinggal? Dekat NAS, how NAS tu? How NAS system function. Okey, tak apa. Itu last slide. Okey, boleh, tak apa. Saya ulang. Okey, dekat sinilah tadi, lebih kurang. Okey. Bang, tak dekat dia. Tak apa, boleh. No masalah. Okay. So jadi saya sambung balik dekat slide ni lah, how NAS system function lah. So dekat sini untuk NAS system ni kita ada client, kita ada Ethernet switch, kita ada NAS storage, and ada servers lah. So dekat sini ada protokol yang kita guna, CIFS, NFS. So basically CIFS ni untuk Windows and then NFS ni untuk Unix dengan Linux lah. And then dekat sini untuk NAS storage juga kita boleh macam configure dia ataupun kita boleh deploy dia more to performance ataupun lebih kepada capacities. So dekat sini juga kita boleh macam all the data kita boleh configure untuk place dekat dalam NAS
storage server supaya data tu protected lah, either by rate, either by data protection ataupun either by data availability. Alright, so dekat sini, kat sini tak ada kan. So ini adalah contoh environment yang sesuai untuk NAS lah. So sebab NAS ni dia adalah centric storage. Contoh macam tadi, untuk direct attached storage kita ada server A, server B, server C yang ada individual ataupun dedicated storage. Sangat susah untuk kita manage sebab kita kena access setiap server tu untuk manage the data ataupun untuk tengok dia punya capacity. So jadi banyak kerja yang administrator perlu lakukan. So jadi biasanya kita akan adakan NAS sebagai centric storage. Data tu semua kita akan pull dan letakkan dalam NAS storage. And then present data tu kepada particular server lah. So kalau dia pakai Windows, kita akan dia present sebagai CFS share. Kalau dia Unix atau Linux, kita akan present dia sebagai NFS share. So oleh kerana data ni dah centric, so senang nak manage lah. Alright, so on the early stage untuk deployment dengan installation sangat mudah. Just kita perlu configure IP address and then kita create volume, dan kita create a share dan kita dah boleh share. Dan dia adalah lebih cost effective. Banyak environment yang dah pergi kepada centric storage lah, central storage. Sebab dia hanya perlu buat one time purchasing saja. Dia purchase 20 terabyte, 30 terabyte, deploy, then all the data can sit on that NAS or central storage tu, dan then dari situ dia orang akan dapat penjimatan lah. Compare tu, let's say server A, server B, server C, different brand, different capacity, different expired date, dia orang akan sangat-sangat besar cost dia. So jadi dengan ada centric storage ni, dia akan jimatkan cost lah. Macam saya cakap tadi, so untuk direct attached storage utilization biasanya dia 50%, 60% utilization. Sebab bila kita dah start work on that particular server, hanya data changes saja yang akan disimpan dalam storage itu saja. So compared to NAS, banyak klien yang guna, banyak server yang guna. So jadi utilization dia boleh pergi 100% based on usable capacity yang storage tu ada. So next, untuk network storage, kita ada storage area network. Kita ada client, kita ada application, kita ada SAN, dan kita ada storage layer. Alright, so untuk SAN ni biasanya application lah yang akan ada direct connection kepada storage device melalui fabric layer ataupun SAN lah, SAN switch. Jadi boleh ke client ada direct access kepada storage device? Boleh, tapi dia sangat cost. Sebab kita kena pasang setiap klien ni HBA card ataupun fiber card lah. Kita kena install dan kita kena attach pada SAN, baru kita boleh access pada storage device. So tapi oleh kerana yalah kita tengok balik tujuan kita ada storage sebab kita nak ada centralized. So all the application sahaja yang akan ada access kepada storage device. Clients akan gunakan application tersebut lah. Alright. So jadi dekat storage layer ni kita ada tengok juga take backup. So storage device dia boleh buat backup. Cuma customer tak simpan backup data tu dalam storage device yang sama. Sebab kalau storage device tu down, so data pun hilang, backup data pun hilang. So jadi itu datangnya data protection nya, mana kita boleh backup data ni dan kita simpan dia dekat tempat lain lah, sama ada dalam take backup ataupun disk backup. So ini adalah connection untuk SAN storage. Kita ada FC SAN, iSCSI, FCOE SAN. Saya boleh katakan most environment menggunakan FC SAN lah, sebab dia lebih reliable dan untuk configure dan manage dia sangat mudah lah. Alright. So untuk FC SAN, so iSCSI SAN dia menggunakan network, FC SAN dia menggunakan fiber cable, dan FCOE dia gunakan LAN cable tapi 10 gig lah, 10 gig cable connection lah. So untuk SAN dia sesuai untuk environment ataupun application yang memerlukan block level. Macam saya cakap tadi, ada application yang dia punya optimization ataupun dia perfectly function dekat 4 KB block ataupun 8 KB block. So jadi dekat situ SAN sangat sesuai lah, sangat
sesuai digunakan dekat situ. Kalau macam file based request, macam user hanya buka file file Word document, so jadi Nest sangat sesuai untuk environment tu lah. So sebab tu Sense memang dikhususkan lah untuk digunakan pada critical application ataupun critical business unit yang memerlukan teknologi Sense ni lah. So macam saya cakap tadi, so Sense ni untuk specific applications ataupun critical business unit yang memerlukan databases, imaging processing, imaging processing, transaction processing yang high request, so Sense sangat sesuai lah, alright. So Sense juga oleh kerana Sense ni boleh scalable, so untuk bila ada requirement untuk high performance, kita boleh top up dia punya CPU dia, RAM dia ataupun network pun kita boleh increasekan, and then dia punya high availability untuk Sense ni lah 24/7. Normally kita deploy Sense ni dalam cluster lah, so ada Sense A, ada Sense B. So anything happen to Sense A, Sense B akan take over, so that data tu boleh serve continue. Alright, so sekarang ni storage pun dia dah ada come out dengan storage virtualization lah, yang mana data tu dia macam senang cakap cloud lah, alright. So contohnya data tu kita dah letak dekat cloud, so semuanya kita access through the cloud lah. So, data tu sit dekat cloud, and then all the application, all the user connect to the cloud untuk access data tu. So dia sama juga, fokus dia adalah untuk buat centric storage. So bila dekat cloud ni dah centric storage lah, so jadi semua data akan sit dekat sana. So dekat sana boleh increasekan utilization, simplify management, sebab ada environment yang ada banyak storage brand, NetApp, HPE, Dell EMC dekat dalam environment diorang. So jadi bila diorang subscribe to cloud macam Azure, Google Cloud, Amazon, Alibaba ke, so jadi dekat sana dia orang boleh simplify management lah. So dia orang hanya manage satu cloud saja. So compare tu dia orang ada banyak storage brand yang ada dalam office dia orang. So at the same time juga dia orang boleh increase flexibility, sebab dekat cloud ni kita just klik, kita bayar dan kita terus boleh guna. So tak perlu nak tunggu benda tu datang, benda tu configure. So sangat memudahkan lah untuk storage virtualization ni. So jadi sekarang ni kita tengok kepada flash storage. So tadi kita tengok kita ada normal normal, yes. Slide hilang lagi. Wow. Okay. Nampak? Assalamualaikum Cik Yusri, apa khabar? Hello? Dengar ke? Okay, untuk storage trend sekarang ni, normally storage dah datang dengan flash lah. Alright, so diorang ada SSD dalam storage tersebut. Kalau ikutkan trend 5-6 tahun sebelum ni, sangat susah storage nak datang dengan flash lah. So at the same time juga ada requirement kenapa ada flash storage, sebab diorang perlukan IOPS yang tinggi lah, input output yang tinggi untuk proses all the data lah, compare to hard disk yang mana kita rely on spindle disk lah. So 7200 RPM, 10,000 RPM, 12,000 RPM. So benda tu dah limitkan performance hard disk tersebut. So that's why kita ada flash storage lah, yang mana kita ada SSD dalam storage tersebut. So SSD ni juga dia membantu untuk caching lah. So bila data, contohnya caching bila kita ada hybrid storage, kita ada mix of hard disk dengan SSD dalam storage tersebut. So bila all the data dia akan sit dekat hard disk, alright, dekat spindle disk.
So bila data tu high request, storage automatically dia akan recognize data tu dan akan put data tu dekat SSD untuk caching. So jadi bila data tu dah cache dekat SSD, dia akan improve lah processing of the data. Alright. So ada company yang mampu, saya boleh katakan mampu untuk beli all flash storage lah sebab dia sangat-sangat mahal lah. Alright. So ada juga customer macam okay, I nak guna untuk particular purpose saja, then I akan go dengan hybrid storage lah, which is ada SSD dengan hard disk storage. So macam kita tahu flash storage ataupun SSD, kita tahu dia punya performance lah. Alright, kita boleh tengok dia punya perbezaan speed dia, kita boleh tahu dia punya reads and write dia sangat bagus, and then dia menggunakan electricity lah. Alright, so of course hard disk pun menggunakan elektrik, tapi dia ada motor untuk menggerakkan atau membaca disk tu. Tapi untuk flash storage dia menggunakan elektrik 100% lah. Jadi this one macam architecture hard disk lah, architecture SSD lah, mana kita ada memory unit, kita ada access control dia. Dan untuk flash storage dia flexible, cost effective dan optimize storage lah. Dia membantu untuk optimizekan storage tu sebab dia dia punya capabilities untuk have high read and write lah. Alright. Untuk cloud computing, kita ada 3 jenis cloud. Kita ada public cloud, kita ada private cloud, and kita ada hybrid, private, public and hybrid cloud. Right, so untuk private cloud biasanya enterprise dia ada cloud dia sendiri. Untuk dia orang make sure data dia orang dalam dia orang punya management. Okay, compared to public cloud macam Azure, AWS, Google Cloud, Alibaba, that one consider public cloud. Yang mana kita letak data kat situ, memang kita manage dia, tapi since all macam semua orang boleh access cloud tu, so jadi ada security issue lah dekat situ. Ada orang concern, adakah public cloud ni secure? Alright, so since sebab ada concern dekat public cloud, dia orang pun create private cloud. Ada juga customer yang go with the hybrid cloud. Dia orang ada private, dia orang ada public. So macam dekat public ni dia orang store dia orang punya maybe website dia orang, ataupun maybe dia orang punya sistem-sistem yang tak kritikal dia orang akan letak kat public cloud sebab public cloud murah. Alright. Kalau macam critical data, mungkin dia orang letak dia orang punya databases ataupun file share dekat dia orang punya private cloud. So dekat situ dia akan balancekan lah benda ni. Alright. Okey, itu saja. Ya, itu saja. Ada apa-apa soalan?
Okey puan. Dah habis. Saya dah habis dah untuk slide ni. So, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Ada nak tengok balik slide lain ke boleh. Slide ni nanti saya akan share lah. Saya akan hantar dekat puan. Jadi puan boleh share lah dekat student. Okey, terima kasih semua sebab luangkan masa untuk sejam ni. So insyaAllah minggu depan kita akan sambung dengan knowledge sharing untuk data protection. Encik dengan puan ada nak cakap apa-apa ke? Sebelum kita tamatkan sesi kita.
Okay. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan. Saya nak cakapkan terima kasih pada tadi atas perkongsian ilmu. Semoga lepas-lepas ni Hadi boleh sharing lagi lah. Next week jumpa lagi. Next week. Next week. So kami pengajar-pengajar ucapkan terima kasih lah atas effort yang Hadi dah buat ni. Semoga dia akan memberi manfaat kepada pelajar-pelajar advance 3 dan 4. Okey tak semua student? Dia tanda tangan je. Okey, so jumpa lagi minggu hadapan dengan student yang sama yang lain. Dengan student group yang lain. Tapi yang student ni boleh join lagi lah kalau nak join sekali lagi ya. Nak cakap please. Okay, terima kasih Hadi ya. Jumpa minggu depan lagi. Okey, baik Puan. Terima kasih semua. Take care. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu.